Sayaw sa. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Dali. Sayaw sa. Sayaw. Dali. Sige. I-subscribe. Subscribe. Dali. Atay followers siya yun. Sakpan o. Nakangayo, sa sticker, Ano pa kayo ka? Sa mga ano to? Kan, J. Chris. Namat. Sayaw sa. Hi guys! Ice cream yummy! Ice cream good. Ice cream yummy. Sticker lang sa. Thank you. Okay, Choy. Abang gaul na talata dito. Salamat. Nadra. Thank you. Nangitag kampi, Choy. Nangitag kampi. Dali. Ayaw. Dali. Content kaya? Shoutout daw si mama, oh. Wala mo natulog. Tama. Sige mo lag-lag. Salamat ya! Sige. Amping. Wala sila kabalo mga Choy nung napalipot ang Andrea. So, lipay kayo na Choy na. Bisa ginagmay lang. Lipay po sila, bisig sticker lang. Pareha po nasa kuha, lipay po kayo. Sa pangalan na to? Hindi. Sayo sa? Ikaw? Ay, sticker doon. Sayo sa? Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Sayo sa? Ice cream good. Sayo na ba? Yan na. Magikan. Dra lang. Yeah, shout out Reo. Shout out din mo! Alalayan ko rin! Mama, nagitakas ko. Shout out din ka alalayan ko rin! At tayo na yun ang kita. Ay. Uy. Patay, nasakpan. Yay. Shout out. Hindi na kayo shout out. Sayo sa. Shout out ko. Shout out naman, kasi na kayo sa shout out. Pangalang shout out ako ng kuya ko. Ay, sana all. Ay, pabilis na kang ano sticker yan! Sige, amping. Ay, pabilis na kang sticker yan! Ano ka na kuya? Sige, salamat. Salamat ha. Ano sa Facebook na ya? Facebook o YouTube. Follow ka na kuya! Uy, Oh, i-subscribe! Subscribe. Salamat. Ha? First. Tawa. Uy. Wala ka, bulog. Yay! Shout out. Shout out! Okay, first natin ako. Pakita boss. Yan, ako na. Okay. Ba't wala na ako nakita? Wala na. Choy, nananakawan Choy. Sir. Uy, nakapoy nagdagan. Tayo nasa pandaran doon. Tayo na. Ha? Wala na. Ay, tapok na sila din ako sa'yo. Sige, dali. Sayo sa. Dali. Tunga-tunga mo dito. Ha? Dali. Sige. Sticker. Balik baka direct ako Ha? Sunod. Nagano sila, Choy. Tapok na sila. Sana to.